100% dans le monde entier. Il est impossible de déterminer le nombre exact de population car cette espèce ne vit pas ensemble comme des oiseaux ou des loups, mais ils habitent séparément. Mais bien sûr, en utilisant une méthode qui est appelée l'identification individuelle, nous approchons de déterminer ce nombre certain. Pour cette méthode, nous ne compressons pas les données de 15 ou plus d'années avant, car nous ne pouvons pas savoir s'ils sont toujours vivants. Et en plus, nous ne pouvons pas compter les enfants ou les bébés non plus, car ils sont très similaires et cela nous rend leur différenciation plus difficile. Responsable de l'extinction des phoques. À cause de la pollution de mer, de la chasse et des activités humaines, les phoques meurent. Nous devons les protéger. Ça doit être notre responsabilité et une obligation. Büyütmek için el değmemiş, yapılaşmamış, binalaşmamış ve yol açılmamış. Yol en büyük tehdit ne yazık ki. Yol açıldığı zaman hem evler de geliyor. Yani ormanı kesiyorlar, hemen kıyıya bir yol yapıyorlar. Bu hiç hoş bir şey değil. Böyle kıyılarda yaşıyorlar. Şu üstteki iki fotoğraftaki manzara oluştuğu anda sadece Akdeniz foku değil, burada yaşayan adam artisti, karadoğan, denizin altında yaşayan orfozlar, deniz çayırları, bunlar da yok oluyor, bunlar da gidiyor. Aslında bir dejenerasyon oluyor. Bakın. La répartition de l'espèce facilite beaucoup le travail des responsables aussi, car l'information qui soit présente ou pas dans des grottes ou dans des rivages est Gerçek anlamda siz yapay bir habitat yapsanız orada yaşamaz zaten hayvan. Çünkü aynı yeri sürekli kullanmıyor. Tabii geziyor, dolaşıyor. Geziyor. Zaten Yani orayı sürekli kullanmıyor. Yani yavrularken de kullanmıyor. İşte avlanıp tekrar oraya gelip orada durmuyor. O yüzden işte Yunanistan'a gidiyor. Nerede çıktı bir Her tanesi? yere. İsrail'de çıktı. İsrail'de çıktı. Mersin'deki bir fok İsrail'de çıktı. O kadar uzak yerlere gittiğine kadar hiç el değmemiş kıyılar var. O kıyı segmentini, yani kıyı şeridini korumanız lazım. O zaman orada hayvan serbest geziyor, avlanıyor, balık yiyor, serbestçe geziyor. Çünkü bunun nedeni de şu, biyolojik olarak bunun açıklaması habitat gereksinimi ya da habitat requirement. Her canlının bir habitat gereksinimi var, öyle mi göreceğiz? Onlar hayvanat bahçesine bakamaz. Hayvanat bahçesine bakınca da evrim sahnesinden çekilmiş oluyor. Yani doğada değil artık. Bu da yani biyolojinin temel kurallarından biri. Canlıların diğer canlılarla etkileşim halinde olması lazım. Denize salıyorsun hayvanı. Hayır, hem gitmiyor hem de önünden geçen balıklara bakıyor. Çünkü o doğasını kaybetmiş vaziyette. 2 tane Yunus'u saldık biz. Sauver le phoque de la Méditerranée, c'est sauver la Méditerranée. Akdeniz foklarını kurtarmak, Akdeniz'i kurtarmaktır. إن حماية فقمة البحر الأبيض المتوسط تعني حماية البحر الأبيض المتوسط. protéger la phoca monarca. Del Mediterráneo significa protéger il Méditerranée. Nos parents recommandent d'être prudents sur nos plages, en raison des méduses qui piquent sans prévenir. Avant tout, allons-nous explorer ensemble ce corps gélatineux. Sans squelette, sans poumon ni cerveau, elles sont transparentes, fascinantes mais irritantes, mal aimées, cauchemar des vacanciers et des pêcheurs. Quand on plonge la tête sous l'eau, on les voit partout, partout, partout. Tendre à la multiplication pourrait-il être bénéfique pour l'environnement, pour équilibrer l'écosystème? Il en existerait plus que 1500 espèces, mais sur les côtes de la Méditerranée, précisément en Tunisie, on ne trouve que quelques vérités. Aurelia ou bien Médus palegia ou bien Médus mauve.
Rhizostoma ou bien méduse chou. Les méduses se caractérisent par un corps gélatineux, en forme de coupelle arrondie, dite ombrelle. Sous l'ombrelle pendent plusieurs tentacules fines. Saviez-vous que la reproduction des méduses est curieuse? Elles pondent en mai et sont petites en été. Maintenant, avec le réchauffement des eaux, elles se reproduisent en hiver et arrivent grosses sur nos plages en été. La raréfaction des tortues de mer et de thon, les rejets dans le Grand Bleu, la pollution, ils sont des prédateurs des méduses en Méditerranée.